Okay, hello guys, may adlaw no. Welcome sa akong profile. Congrats gabi guys no. Ni lusot atong pasindicate nga 439 no. Ang resulta gas maybe 349. Rumble ta guys no. Congrats sa naka-pick up guys. Okay, hatag ta og probables na sa no karon. Pero i-recap sa nato ang nanggawas gapon guys. 069 no sa alas 2 ato ani guys 068 no. Slide ta sa alas 2 guys. So niya pagka alas 5 144 na atay 133 no slide yapon. Pagka alas 9 nagpahabol ta guys 739 gid ang atong kuano niya atong gi-syndicate og 439 no 439 siya naka pick up. Congrats guys. Okay, mo ni nang gawas gapon guys no. Congrats sa naka pick up. Atong 2 days pa-maintain guys 607 no 608319 mo nitong 2 days pa-maintain guys. 2 days pa-maintain. Og natay usa ka pares back guys no 739 atong pares back guys 739. Atong pamit sa karon guys no 15 pizza 15 no pwede mo mag 150 151 o 155 guys no basin mo double gyapon karon guys no? Og double guys ibalik taning 644 nga double no 644 nga double. Hearing number guys, mao ni hearing number karon no 0613063009 guys. Mao ni mga hearing number karon adlaw guys. Hearing number. O atong best kombi karon guys, mao ni atong best kombi no. 714-619-6808 guys. Mao ni atong best combination karon adlaw guys no. 809-619-714. Best kombi guys. Hearing, money hearing na.